सरप्राइज सह शेष प्रयास आंदोलनकारी अप्रत्याशित भावे सरप्राइज भावे दीदी आसी भेटिले कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज रे महिला डाक्तर को हत्या एवं दुष्कर्म मामला पर आंदोलन एपटे तेजुछि। जूनियर डाक्तर माने आंदोलनरत रहिछंती सेमानकु हठात पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आसी भेटिछंती। स्वास्थ्य भवन आगरे डाक्तर माने जूनियर डाक्तर माने आंदोलन करछंती सेमानकु भेटी 5 मिनिट समय मध्य मागिछंती। तांको कथा सुनिबाकू दीदी अनुरोध करिछंती। धारणा देबा सेमानकर गणतांत्रिक अधिकार बोली कहिछंती, किंतु आलोचना पई से अनेक समय अपेक्षा करिछंती बोली ममता कहिछंती। एमिति मध्य कहिछंती धारणा स्थलकू न जिबाकू सुरक्षा अधिकारी प्रस्ताव सत्वे से डाक्तर मानक पाखकू आसीछंती बोली मध्य पश्चिमबंग मुख्यमंत्री सेतबेले कही डाक्तर को धर्मघट द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होती किसी लोक जीवन हरेणी एणु से काम को फेरी आसतु बोली ममता अनुरोध कर। आज डाक्तर धारणा स्थल को सरप्राइज गस्त करते ममता। राति सारा प्रबल वर्षारे आपण माने आंदोलन में सामिल होती यह मते विव्रत करथिला। मु राति सारा सोई पार नथिनी बोली ममता कहिसंती एवं ये तांकर शेष प्रयास बोली मध्य कहिसंती। अर्थ परवर्ती समय कौन हेब अर्थात एक्शन मोड को दीदी आसबे ना जेमती से कही जे मु माने लोकंकर भल पाई मध्य इस्तीफा देवा प्रस्तुत अच्छी ये जो मंतव्य देते जहाँ नहीं तंबी तोफान होता से भली कौन पदक्षेप ने वर्तमान चर्चा कौन चलती अधिक आलोचना करवा आम सहित कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती जोड़ी होती। प्रमोद, दीदी कहले सरप्राइज विजिट करने पर शेष प्रयास कौन हो पारे नेक्स्ट? देखो मुन्नाल बाबू जे वर्तमान जो परिस्थिति सृष्टि होती जूनियर डाक्तर मानकर आंदोलन केवल से मध्य सीमित ना ए साधारण जनता ओतप्रोत भाव जड़ित हो पड़ती। आम देखु जे स्वास्थ्य भवन सम्मुखें से आंदोलन अच्छा आंदोलनरत अच्छा किंतु देखो साधारण जनता से खाद्य वर्तमान पहाड़ प्रमाण से जमा करुँच प्रतिदिन हजार हजार लोक बांटा से बाध्य होती। सेहीपरि आम देखा पर्यटन जो मैंने आंदोलनरत कर जो मैंने स्लोगान देउछंती से बहु महिला निजे स्वतःप्रभुत भाव आसी से बिंची देउछंती। एक आवेगपूर्ण परिस्थिति सृष्टि होती। अन्य पक्षे आम जदि देखा जे हास्पाताल वर्तमान अचलावस्था सृष्टि होती चिकित्सा क्षेत्र में तेणु वर्तमान जो रूप धारण करिछि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ठीक 10 मिनिट रे आज स्वास्थ्य भवन सम्मुखें पहुंची एवं से चाहती जे जेकोसी उपाय रे आंदोलन प्रत्याहार एवं समस्यार समाधान हो। तेणु से प्रतिश्रुति देइछन्ति जे समस्त आंदोलन को से जो दाबी करिछन्ति से समस्त दाबी को से सहानुभूति सहित विवेचना करेंगे। तेबे यह मध्य आईनगत परिधि रही सरकार से एका चलांती नहीं डीजी अच्छी मुख्य शासन सचिव अच्छी एवं आईन को गुरुत्व दे समस्त प्रकार विवेचना करा जिवो। से कहते जे मु छात्र आंदोलन ही स्थिति को आसी तेणु सहयोद्धा भावे जड़े भौणी भावे दीदी भावे से आसी तेणु अनेक आवेगपूर्ण वक्तव्य से करिसेंती कारण परिस्थिति वर्तमान अनाहत हो उठी। कारण जदि जूनियर डाक्तर माने आंदोलन प्रत्याहार न करती ताहले परवर्ती पर्याय रे एक भिन्न रूप धारण करने एक स्वाभाविक कारण आईन हयत अन्य हाथ को चली जाई पारे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे पारंती विभिन्न प्रकार जो भली भाव में तृणमूल कांग्रेस पक्षर जहाँ मंतव्य रही घटना पछरे पूरा आंदोलन पछरे गोटे षड्यंत्र गोटे चक्रांत रही दीदी विरोध में एभली मंतव्य से देउछंती। कुणाल घोष एभली मंतव्य प्रतिपोषण करिसेंती तेणु माने स्वतंत्र राजनीतिक दिगटी दृष्टि देखा जाई पारे। देखु ये मंतव्य गत किछि दिन धरी प्रचार चली तेणु यही प्रचार मध्य आम वास्तव को जदि आम देखा जे आंदोलन मंच को केतक नेता नेत्री राजनैतिक दलर आसीचंती किंतु आंदोलनकारी माने गो बैक करी से हटाई देइछंती। तेणु अन्य पक्ष देखा जे कौन राजनैतिक दलर लोक कार्यत से मंच को प्रवेश कर अधिकार दि जाए ना। तेबे यह सत्य जे बीजेपी नेपथ्य समर्थन थाईपे कारण विरोधी दल नेता शुभेन्दु अधिकारी सभापति सुकांत मजुमदार
এই আন্দোলনକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସମର୍ଥନ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମତାଲାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସପକ୍ଷରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଜେପି ନୁହେଁ, ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥର ଲାଲବଜାର, ଯିଏକି ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ଲାଲବଜାର ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସେଠି ବିରୋଧୀ ମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ବିରୋଧୀ ମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଦିଦି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କାମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା ସେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ କରି, ତଥାପି ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଥିରେ ମଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ସେହି 5 ଦଫା ଭିତରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ସେହି 5 ଦଫା ଦାବିକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଗମ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି ପୁଲିସ କମିଶନର ବିନୀତ ଗୋଏଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ କି? ତେଣୁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଯିବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦିଦି ଯେଉଁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଦି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିବେ କି, କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେଇ ପାରନ୍ତି କି? କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଛେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ, ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କାମକୁ ଫେରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଦି ଯେଉଁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିବା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ କରାଯିବ ଯେ ଯଦି ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବା ଅଦାଲତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ অনায়ত হেবাকু যাଉଛି। নিশ্চিত রাজ্য সরকার যদি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরবর্তী পর্যায়ে কেউ রূপ নেব তা অনেকে আশঙ্কা মধ্যে অনেক। অতি সংবেদনশীল ঢঙ্গরে মামলাটি সম্পূর্ণ বুঝি বিচারি পদক্ষেপ নেবার আবশ্যকতা রয়েছে। দিদি মধ্যে সেই দিগরে অগ্রসর নিশ্চয় হয়েছেন, যে বারম্বার আলোচনা টেবুলକୁ আসিবা অপিল করছেন জুনিয়র ডাক্তার মানুষ যে আন্দোলনের বসিছেন। আউ খাস করে সরপ্রাইজ ভিজিট যেহেতু করেছেন, 5 মিনিট সময় মতো দিয়ন্তু দিদি আপনার জনে ভৌণী বলে যা কুযায়ে সেইভাবে ঢঙ্গরে আপনার অপিল করুছি। সেটি মুখ্যমন্ত্রী নুহে, মুখ্যমন্ত্রী ঠার সাধারণ জনতা উচ্চ হুদারে রহতি, উচ্চ পদরে রহতি এই কথাটি কিন্তু সেটি সে কথাটি যে শেষ প্রয়াস, অর্থাৎ পরবর্তী সময় কণ হয়ে পড়ে তাপরে নজর রয়েছে। বহু ধন্যবাদ প্রমোদ মহান্তি বিস্তৃত আলোচনার আম সহিত রহিথিবারু।